ऑटो स्टाण्ड को लेकिन समस्या देखा देछि। सरकार ऑटो व्यवसायी मानक जगह देइछन्ति तहसील सामने से दीर्घ दिन है ऑटो व्यवसाय कर विभिन्न जो सामाजिक काम अच्छी अड़ेबाठू नहीं सफा सुतरा करने पर्यंत सब जिनिस करुँच गोटे समस्या देखा जे मेडिकल सामने किसी ऑटो चालक ऑटो ड्राइवर माने कि ऑटो मालिक माने गाड़ी थोचन जहाँ नहीं समस्या देखा जाता आम से नहीं कि गोटे वीडियो भी प्रसारण करूँ। आम आज पहुँचीचु ऑटो स्टाण्ड जो रही प्रेसिडेंट से कयास झरी भाई अच्छा आउ अलग मेंबर माने भी अच्छा प्रकृत में कौन समस्या होची जहाँकि विभिन्न स्थान रे सब ऑटो रखा जाउछि जेमती तहसील सामने रही आमर हाईस्कल एडी नीलमणि गार्ल्स आगे भी से स्टाण्ड अच्छी से रोचंती आ लिंब गछ आगे गोटे अच्छी सेठी त्रिनाथ मठ थिला सेठी भी रखुछंती जगह धीरे धीरे कौन होची ऑटो संख्या बढ़ुची जगार भी असुविधा होची सेमानकर कौन समस्या रही आम सहित आलोचना करवा समस्या कौन सी निज मुहर कहे आसतु शुणा। अयाज भाई टिके कहे जो काली गोटे आम देखिलु कि मेडिकल सामने किसी लोक जाकि ऑटो रखीदे आम सहित आलोचना भी कलु सी कह कथा जेहेतु ये जगह फाँका थिला आम आणिक ऑटो रखीदेलु आउ किसी ऑटो वाला कहले कि आम पेसेंट नहीं कि आसु आम रखीदेलु किंतु आम देखुचु दीर्घ 20-25 दिन है ये स्टाण्ड आपण मानकर भाई माने सिटी नहीं कि रखुंट गाड़ी प्रकृत में से माने जो काम करुँच आपण को सरकार कोठी जगह देइछंती आउ केते आपणकर ऑटो संख्या अच्छी कौन समस्या रही आमर प्राची ऑटो सन हवा तो दीर्घ 50 वर्ष हम रेजिस्ट्रेशन टा एत वर्ष हेनी 20-25 वर्ष हम बर्तमान आम 102 संख्या 102 जन मेंबर तो सरकार जो जगह आमको देइछंती बा प्रशासन आमको जो जगह देइछंती एटी 102 खंड ऑटो रहिबा असंभव। आमर दुई गोटे स्टाण्ड अच्छी गोटे सेपटे लिंब गछ पाखे अच्छी आ गोटे एपटे स्टल अच्छी स्टाण्ड रे कौन बस स्टाण्ड रे 5-6 खंड गाड़ी रोची गोटे गाड़ी विदा हैला परे आउ गोटे गाड़ी स्टल रु आसुची सेपटे गोटे स्टाण्ड अच्छी सेपटे सेमती दोकानी माने विरोध करिबारु से किछि गाड़ी नहीं कि मेडिकल पाखे रखुंट ऑटो गोटे कौन भड़ा आसला से चलीगले दिन सारा तो बसिकी रोना सेठी जगह न हबारु सेठी नहीं कि रखुंट कथा रोचे ये आम आपण माध्यम जन देवा चाहूँ प्रशासन को अनुरोध करुचु जे आमको टी थैथान करा आमको गोटे जगार देदेले आम आउ इे सियाड़े रखिबुन आम देखिलु जगह तो होनी जो फाँका अच्छे आम से रखीदौचु दिन दुकानटा कौन सका राति 10टा जाए खोला रोचे आम तो गोटे जगार रही पारूँ ना भड़ा आसला आम जी जुआड़े चलीगलु यही हूँ समस्या। तापर बजार जो अलिया आवर्जना ता विषय टिके ध्यान दि जाऊ आमर जो शीत दिन में पोस्टाल छक ठारू मेडिकल छक पर्यंत आम सफाई कार्य प्रति वर्ष करुचु दोकानी माने भी देखुछंती आमर मीडिया भाई माने भी देखिछंती आम ये सब काम करुचु किंतु आमर असुविधाटा या जे गाड़ी संख्या अधिका जागा ना आमको टी थैथान करने आपण माध्यम सरकार को आमर अनुरोध बा प्रशासन को अनुरोध। समस्या बर्तमान हूँ कौन से जो जगह आप देखुं नियाली आई लव नियाली लिखा जाइए से जगार आगु औषध दुकान थिला प्राय 100टी उठा दुकानी थिले जबरदखल भी थिला सरकार कौन कले से जगह को जेहेतु सेटा गोटे मेडिकल टा परिवेश को सफा सुतरा रखा सरकारी अर्थ खर्च कर उच्छेद करागला सेठी सुंदर परिवेश सृष्टि करागला ठीक अच्छे सेठी कौन सी दुकान किंबा कौन सी व्यावसायिक प्रतिष्ठान रही पारिबनी ये जो 20-25 दिन है समस्या देखा देइछि आपण भावुचंती कि ऑटो सिटी रहिले सकाळु नहीं संध्या पर्यंत रहिले समस्या आसीबो ना आसीबनी तापरे जो माने सिटी दुकान करतले भांगी दियाला सेमानक मन रे कोन हो से माने सुनिश्चित विरोध करिवे मु जेति कि देखिछि जो 15-20 दिन कथा कहउचंती सिटी एमती 2-4 खंड गाड़ी रहउची तापरे बाहर गाड़ी जो माने भड़ा नहीं आसुचंती से मध्य भी तांकर संगे रहउचंती जेमती आमर एपटे गोटे स्टाण्ड अछि गोटे गाड़ी भड़ारे गला पर स्टल रु आसुची सेपटे मध्य सेया
କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଭଡ଼ା କଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ରହୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ରହୁନି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଆମେ ନାଇଁ ଯଦି ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ହଁ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ ଅଛି କିଛି ଲୋକ ଅମାନିଆ ହେଇକି ହୁଁ। ସେଠିକି ପଳଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ଜାଗା ନ ହବାରୁ ସେ ଯାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଯେ ସେଠି ଜାଗା ନ ହବାରୁ ଦୋକାନୀ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କମ ଜାଗା ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠି ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ବା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିଦେଲେ ଇଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆସୋସିଏସନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ 102 association- ମେମ୍ବର ହେଲେ ଆସୋସିଏସନ ଗୋଟିଏ ତାହେଲେ କିଛି ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ନିମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବି ଦୁଇଟା ତ ରହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗୁଛି ଅଟୋ ସବୁ ରହୁଛି କୋଉ ତହସିଲ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି ସେଟା ଆମେ ଷ୍ଟଲ ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଆଗରେ ରହୁଛି ହୁଁ। ଫେର ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲାଣି ସେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେହେତୁ ସେଠି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଏ ରହିଛି ମେଡିକାଲ ରହିଛି ଏପଟେ ବାହାରଣା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଠି ଆଗରୁ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅଟୋ ରହିଲେ ସେପଟେ ଦୂରରୁ କିଏ ଗୋଟେ କାର ନେଇକି ଆସିଲା କି ଆଉ କୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ସେଠି ବାହାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ସେଠି ଅଟୋ ରଖିଥିବେ ସେଠି ସେଇଟା କୋଉଠି ରହିବ? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ମିଟିଂ ଡକେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ସେଠି ନ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାପରେ ଯଦି ଏଇଟା ସମସ୍ୟାର ଆମର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଟା ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତା ସେ ଆପେ ଆପେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାପରେ ସେଠି ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଗିଦ କରିବୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇ ଆମର କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ 50 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ 50 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଆଗକୁ ନ ଆସିବ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନିଆଳିକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିହାତି ନିଆଳି ବାସିନ୍ଦା ସେ ନିଆଳିର ଯୋଉ ରହିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କିମ୍ବା ସରକାର ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ପ୍ରକୃତରେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୁରା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଆମେ ସେଟା ବି କରୁଛୁ ବି ଯାହା ଯୋଉଠି ମାନେ ହଉଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେଟା ଆମେ ଅସୁବିଧା କରୁଛୁ ସବୁ ସଫାସୁତୁରା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ହଉଛି ଆଉ ସେଠି ଯେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ସେମାନେ ଭାଇ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ମିଟିଂ ଡାକିକି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆମେ ସେଠି ବୁଝାବୁଝି କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟୋ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟୋ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ରହିଛି ଯୋଉ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଉନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ନିହାତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଛି ଅନେକ ଦିନର ଦାବି ରହିଛି ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ